Lines, sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर के कारण बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक पुलिस केवल सड़कों पर ऐसे साइलेंसर लगी बाइक चलाने वालों पर जुर्माना लगा रही थी, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस ने इन साइलेंसरों की बिक्री करने वाली दुकानों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सोमवार को एसीपी ट्रैफिक विश्वजीत साहा के नेतृत्व में आसनसोल शहर के उषाग्राम स्थित विभिन्न दुकानों में जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान की खास बात यह रही कि इनमें ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ आसनसोल दक्षिण थाना और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी शामिल हुए। कार्रवाई के दौरान इस टीम ने दुकानों से भारी मात्रा में अवैध मॉडिफाइड साइलेंसर बरामद कर उन्हें जब्त कर लिया। ডিভিসির অধীনে দুর্গাপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের গেটের সামনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভে শামিল হলো ভারতীয় মজদুর সংঘ ও বিজেপি নেতৃত্ব। সোমবার সকালে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিকে ঘিরে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এক শ্রেণীর আধিকারিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা হচ্ছে। জেলা বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডলের নেতৃত্বে আন্দোলন চলাকালীন নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে বচসার ঘটনাও ঘটে। আন্দোলনকারীরা দাবি করেন তাদের সংগঠনের কর্মীদের কাজ না দিয়েই বেছে বেছে অন্যদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এই অভিযোগের জবাবে তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল কংগ্রেস। 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে দলত্যাগের রাজনৈতিক খেলা তীব্রতর হয়েছে। বিশেষ করে আসানসোলের কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রটি বর্তমানে রাজনৈতিক তৎপরতার এক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। মাত্র 2 দিন আগে বিজেপি রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কুলটি বিধানসভা কেন্দ্রে একটি পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয়েছিল। এই যাত্রার সময় আয়োজিত একটি সমাবেশে তৃণমূলের প্রবীণ নেতা বীরেশ্বর আচার্য সহ বিভিন্ন দলের 500 জনেরও বেশি কর্মী বিজেপিতে যোগদান করেন। বিজেপি এই ঘটনাকে একটি বড় রাজনৈতিক সাফল্য হিসেবে উপস্থাপন করেন এবং এটিকে তৃণমূল কংগ্রেসের জন্য একটি বড় ধাক্কা বলে বর্ণনা করেন। তবে এই ঘটনার মাত্র 2 দিন পরে তৃণমূল কংগ্রেস শক্তি প্রদর্শনের জন্য বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা যেখানে হয়েছিল সেখানেই একটি কর্মসূচির আয়োজন করে। এই কর্মসূচি রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের নেতৃত্বে হয় এবং এখানে বিজেপি এবং অন্যান্য দলের থেকে প্রায় 350 জনেরও বেশি কর্মী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। আসানসোল মাইন্স বোর্ড অফ হেলথের চেয়ারম্যান নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে আজ অর্থাৎ সোমবার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ভাইস চেয়ারম্যান বিশ্বনাথ বাউরি, জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং এবং সংস্থার অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মাইন্স বোর্ড অফ হেলথকে কিভাবে আরো ভালোভাবে পরিচালনা করা যায় সেই বিষয়ে মতামত বিনিময় করা হয় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। দুর্গাপুরের 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ইন্দো আমেরিকান মোড় সংলগ্ন এক চায়ের আড্ডাখানায় অন্যরকম দৃশ্য। কড়াইতে ফুটছে তেল, তাতে পড়ছে চপ, কিন্তু এ চপ বিক্রির জন্য নয়, প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে। স্লোগান উঠল, ভাতা নয় শিল্প চাই, চাকরি চাই। শহরে শিল্পহীনতা ও কর্মসংস্থানের অভাবের অভিযোগ তুলে এদিন অভিনব কর্মসূচি নেয় বিজেপি যুব মোর্চা। তাদের বক্তব্য, দুর্গাপুর একসময় ছিল শিল্পনগরী, কিন্তু আজ নতুন বিনিয়োগ নেই, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, ফলে যুব সমাজের একাংশ বাধ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্যবসা কিংবা অস্থায়ী আয়ের উপর নির্ভর করতে। केंद्र सरकार के सामाजिक अधिकार शिविर के तहत दुर्गापुर के 11 नंबर वार्ड अंतर्गत पुरुलिया डंगाल मिलनपल्ली और 54 फीट इलाके में विशेष शिविर लगाया गया। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक लखन घोरोई के पहल पर लगाए गए इन दोनों शिविरों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सहायक उपकरण वितरित किए गए। हालांकि बीजेपी विधायक की पहल पर लगाए गए इस शिविर को लेकर अब राजनीतिक घमासान मच गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे पर अब तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी विधायक पर हमला बोला है। विधायक लखन घोरोई ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में लगभग 7,000 बुजुर्गों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
विधायक कोटे के माध्यम से 7 प्रकार के सहायता उपकरण लाए गए हैं, जिन्हें 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में थमा हुआ SIR प्रक्रिया का कार्य सोमवार से पुनः शुरू हो गया। इस बार SIR प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए न्यायिक अधिकारी खुद वोटरों के दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अभियान की तैयारियों को लेकर रविवार को ही उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल ने की थी। इस बैठक में राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, DGP पीयूष पांडे और चुनाव आयोग के अधिकारी भी शामिल हुए थे। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.